Good afternoon, everyone. So we are the group 3. So our topic is all about functions and philosophical perspectives on art. Functional art refers to artistic objects that serve a practical purpose in daily life, such as tools, architectural structures, furniture, kitchens, utensils, coins, bills, clothing, weapons, etc. So these artwork that are useful beyond being appreciated aesthetically. So kani siyang functional art, dili ra ni siya ingon nga art nga kanang kuan. Dili lang kay para ra ni siya nga tan-awon, kun dili magamit sad nato. So example is kaning chair lingkuranan. So ang lingkuranan kay dili ra siya ingon nga pang-decorate. So pwede sad nato siya malingkuran, pwede nato magamit. So next is indirectly functional art. This refers to art experienced through the senses but not necessarily practical. In a utilitarian sense such as fine arts, painting, music, sculpture, dance, literature, theatrical performance, these work engage the viewer's perception and emotions. So, kani siya, kay dili isa ni siya ingon nga pareha sa functional art nga magamit. Pero makatabang siya sa imong pagbati, paggunahuna og pagkat-on. So example is ang music. So ang music kay kung maminaw ka og music, makakuha ni siya, makapalipay nimo, makarelax ka or maka-inspire sa usa ka tawo. So another example is drawing or painting. So ang drawing or painting kung makakuan ka ni is makawala sa stress o makapahayag sa pagbati. So next. Okay. The function of arts. Art can serve different function in human life. So, function of arts kind of refers to the purpose or reason why art is created. So, makaingon jud ta nga kanang importante jud siya sa mga tao kay ngano kay tungod para ma-express atong feelings, pag-share sa atong mga ideas ug pag-understand sa mga cultures. So karon kanang akong sugdan sa pagkagsatag sa pag-ila sa mga different functions sa arts. First, personal, personal function depends on the individual or who created the art. So, personal function refers to art that is created by your own emotion or individual feelings, thoughts, and experience. Imuha jud ni kani nga art kay mauna as the word itself personal. Imo og ikaw ra jud ang nakamugna sa kaugalingon nga para ma-express or walay magbuot nimo. Like pareha bitaw sample, pareha bitaw anang kanang magpatato ka. So ang pagpatato di lang kay basta-basta nga kanang pa-drawing lang ka sa artist or unsa pa na din ha nga kanang mabutang sa imong mga panit. So magpatato jud ka nga with meaning nga naa jud siya halaga para nimo. Kay para mao na ang imuhang way bitaw or asa ka komportable nga to express your emotions. Then the second one is the social functions. Social functions addresses collective interest or shared concerns within community. Social arts from the word itself social or society gi-express nimo imong emotion or idea to do nga connected about our society. Then like sa kana bitong magbuhat ka og slogan or sa kanta nga ma-share nimo so sa atong society nga nagpahiwatig bitaw siya sa pagpanghitabo sa atong mga katilingban, sa atong lipunan, ana kakuan mo anang kanta nga kapayapaan guys. Anyone can say familiar anang kapayapaan. Like ingon ana bitaw. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ang kamay at isigaw ng sabay-sabay. Kapayapaan murag most na siya ang example song, example music sa social arts nga nagpa-express sa society nga nagamit pod siya sa paghatag og awareness sa pag-deliver og message sa mga tao. Then the next one.
Physical function. It is fulfills physical needs or satisfies practical requirements. It refers to art that people use in daily life. Like, makita nimo for furniture, may furniture like chairs, tables na ma-use nimo daily. Like clothes and accessories like women, fabrics or traditional costumes. And architecture to, to build house, church or buildings made to be live on or in our in or use. Mao ni siya ang kuan kanang kuan nimo makita, mahikap nimo ang kuan physical function. Next is aesthetic function. It refers an art is to make things beautiful and enjoyable to look at, like paintings. Maamis ka sa paintings. Dayon kuan decorative design of patterns, music or dance that make people feel happy or emotional. Mag-base rin na siya sa imong emotional. Like happy o kanang makuan nimo siya sa palibot nga ma-amaze ka sa kuan palibot. So next is cultural function. Art preserves and transmits the skills, knowledge, costumes, and traditions of different groups to future generations. Ang skills kuno, knowledge, mga attitudes, costumes, and traditions kuno sa different groups kay na preserve kuno o na-transmit para sa future generations. So I know that you also know guys what is culture. Culture, by the way, is shared values, beliefs, attitudes, customs, traditions, or basically it is that thing that can shape or that can describe what is the way of people in living, how they interact, or how they view the world. So the function of arts towards culture is art helps people share their history. So example is kanang mga kuan nila, traditional clothing nila, kaning kuan kanang familiar mo anang cave painting, kanang painting sa kuweba na na or either sa walls. Kanang nga paint guys kay nana siya kanang nana siya meaning no behind that. It gives us the idea on how our ancestors live no long time ago, how their life look like, nana siya. Next kay political function. Art can influence or promote political ideas and agendas such as campaign art. Example guys kaning kuan. Familiar ta nang 'di ba if naay mo lancer sa ato ang lugar or anywhere, 'di ba ila nang i-post ang ilang mga faces no either sa billboard pa na nila, ipa-poster or ilang ipa-tarpaulin or kanang commonly sa social media na para maka-gain sila og mga supporters no. Then maka-connect pud sa mga ubang tao. Then didto nila i-voice out ang ilang mga objectives, ilang mga plano if ever sila ay makadaog. Next kay religious function. Many forms of art have evolved from religious traditions and